ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ دین اسلام کا ایک ستون ہے اور اس کے بغیر ایک مسلمان کا دین مکمل نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ وہ کون سے 9 لوگ ہیں کہ اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو انہیں کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا، یعنی ان لوگوں کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت جو بالغ ہوں، وہ اپنے ہوش و حواس میں ہوں، اس پر رمضان کے روزے فرض ہیں، یعنی کہ اس کے لیے پورے مہینے کے روزے رکھنا ضروری ہے، اور اگر وہ ان کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے اور بلا وجہ روزہ چھوڑنا گناہ بھی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں رمضان کے مہینے میں روزے نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، یعنی وہ لوگ رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ سکتے ہیں۔ نمبر 1، بیمار آدمی۔ سب سے پہلا انسان جو روزہ چھوڑ سکتا ہے وہ ہے بیمار آدمی۔ جو انسان سخت بیمار ہے تو ایسے انسان کے لیے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اگر ایسا بیمار آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس پر کچھ بھی گناہ نہیں۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ ایسی کون سی بیماری ہے کہ جس میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر ان بیماریوں کی بات نہیں ہو رہی جو کہ عام طور پر نارمل لوگوں کو ہوتی ہے، جیسا کہ اگر کسی کے سر میں درد ہو گیا، گھٹنے میں درد ہو گیا، کسی کو سردی یا زکام لگ گیا اور اس پر اس نے روزہ چھوڑ دیا، تو ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یہاں پر بیماریوں سے مراد ایسی بیماری ہے جس میں انسان کی جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ وہ کون سی بیماری ہے کہ جس میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس بات کا ایسے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ماہر ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دے کہ آپ بھوکے پیاسے رہیں تو روزہ رکھنے سے آپ کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، یا پھر ڈاکٹر آپ سے کہہ دے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی یا آپ کی بیماری اور بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑنا جائز ہے۔ لیکن چھوٹی موٹی بیماریوں میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر اگر کسی نے اپنی بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیے تو وہ یاد رکھے کہ اسے ان روزوں کے بعد میں رکھنا پڑے گا جب اس کی بیماری دور ہو جائے گی، یعنی کہ جب اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی تو اس کو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کرنا پڑے گا۔ اب اگر کسی کی بیماری ایسی ہے کہ وہ کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوئی اور اس کا آخری وقت قریب آ گیا، تو ایسے میں وہ اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کرے کہ میرے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں اور وہ ان کا فدیہ ادا کر دیں، اور فدیہ یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو دونوں ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں۔ نمبر 2، حاملہ یعنی پریگننٹ عورت، یعنی دوسرے نمبر پر حاملہ عورت ہے، یعنی جس کے پیٹ میں بچہ ہو۔ اگر ایسی عورت ہو اور روزے رکھنے پر اس کو اور اس کے بچے کو جان کا خطرہ ہو تو ایسی عورت بھی رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ سکتی ہے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایسی عورت کے لیے بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن یاد رہے ایسی عورت بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھے، یعنی کہ جب اس کی صحت ٹھیک ہو جائے تو اسے بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کرنا ہوگا۔ اور اگر کوئی حاملہ عورت ہے اور اس کا ماہر ڈاکٹر اسے یہ کہہ دے کہ روزہ رکھنے سے اس کی یا اس کے بچے کی جان جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، تو ایسی عورت کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ نمبر 3، زیادہ بڑھاپا ہوتا، یعنی تیسرا شخص وہ ہے جو اپنی عمر کے آخری پڑاؤ میں پہنچ جائے، یعنی کوئی شخص بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہو۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا، اور وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے کی بالکل بھی طاقت نہیں ہے، تو ایسے شخص بھی اگر رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھے گا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو ایسے بوڑھے شخص کے لیے بھی روزہ جائز ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے بھی فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور پھر اگر ایسے شخص میں بعد میں اتنی طاقت آ جائے اور وہ اپنے آپ کو تندرست محسوس کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھ لے اور ان کی قضا کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اسے اپنے ٹھیک اور صحت مند ہونے کی کوئی امید ہی نہیں ہے تو اس کے لیے روزے معاف ہیں، لیکن اسے بھی اپنے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دینا پڑے گا، اور فدیہ یہی ہے کہ اپنے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو پیٹ بھر کر 2 وقت کا کھانا کھلانا ہوگا۔
नंबर 4, दूध पिलाने वाली औरत। यहाँ ये बात भी वाज़ेह कर दें कि पहले ज़मानों में ऐसी औरतें हुआ करती थी जो लोगों के बच्चों को दूध पिलाने का काम किया करती थी। वो लोगों के बच्चों को अपने साथ ले जाया करती थी और 2 या 2.5 साल के लिए इस बच्चे को दूध पिलाया करती थी और इन्हें दाइयाँ कहा जाता था। ऐसी औरतों के लिए भी रमज़ान में रोज़े ना रखने पर छूट है जो बच्चे को दूध पिलाती हैं। लेकिन चूँकि अब ऐसा ज़माना नहीं रहा, लिहाजा ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाया करती थीं और इन्हें दाइयाँ कहा जाता था, ऐसी औरतें के लिए भी रमज़ान में रोज़े ना रखने पर छूट है जो बच्चे को दूध पिलाती हैं। लेकिन चूँकि अब ऐसा ज़माना नहीं रहा, लिहाजा ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और अगर इनका डॉक्टर इन्हें ये कह दे कि इनके रोज़े रखने की वजह से इनके बच्चे को ख़तरा है, तो ऐसी माओं को भी रोज़ा छोड़ने पर कुछ गुनाह नहीं है। लेकिन याद रहे कि ऐसी औरतों को भी बाद में अपने रोज़ों की क़ज़ा करनी होगी। नंबर 5, पागल या दीवाना शख्स। यानी 5वां शख्स वो है जिसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो चुका हो और पागल या दीवाना हो चुका हो, जो अपने आप से बाहर हो चुका हो और जो बहकी बहकी बातें करता हो, जो अचानक बेहोश हो जाता हो। ऐसी लोगों को भी रोज़ा छोड़ना जायज़ है। यानी कि अगर ऐसा शख्स भी रोज़ा ना रखे तो इस पर भी कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन ऐसे शख्स को भी चाहिए कि बाद में जब वो ठीक हो जाए तो अपने छोड़े हुए रोज़ों की क़ज़ा कर ले। नंबर 6, हैज़ व निफास वाली औरतें। यानी ऐसी औरतें जिनके माहाना पीरियड्स चल रहे हो, वो हैज़ वाली औरतें हैं। और ऐसी औरतें जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया हो और अभी तक इनका खून निकलना बंद ना हुआ हो, तो ऐसी औरतों को निफास वाली औरतें कहते हैं। यहाँ पर ऐसी औरतों का भी रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। यहाँ ये भी याद रखें कि पहले बयान किए गए 5 किस्म के लोग अगर रोज़ा रख लेते हैं तो इनका रोज़ा कबूल हो जाएगा। लेकिन हैज़ और निफास वाली ख़वातीन अपनी इस हालत में रोज़ा नहीं रख सकती और अगर वो रखेंगी तो इनका रोज़ा कबूल नहीं होगा और इन पर सख्त गुनाह होगा। ऐसी औरत जब बाद में पाक साफ हो जाए तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपने छोड़े हुए रोज़ों की गिनती पूरी कर ले। नंबर 7, सफ़र पर होना यानी मुसाफिर होना। तो ऐसा इंसान जो हालत सफ़र में है तो इसके लिए भी रोज़ा ना रखने की छूट है और रोज़ा ना रखने पर इसके लिए कुछ गुनाह नहीं होगा। लेकिन ये बात भी जान लीजिए कि इस सिलसिले में सफ़र कैसा होगा। तो हम आपको बता दें कि जो सफ़र 82 किलोमीटर से ज़्यादा हो, वो कम से कम 15 दिन के सफ़र की नीयत करके घर से निकला हो, तो ऐसे मुसाफिर शख्स के लिए रोज़ा ना रखने पर छूट है। लेकिन जब इसका सफ़र ख़त्म हो जाए तो फिर इसके लिए रोज़ा रखना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर यह बात भी काबिल ज़िक्र है कि अगर कोई शख्स सफ़र की हालत में है, वो ये कहे कि वो ज़रूर रखेगा क्योंकि इसका सफ़र आरामदा है, तो ऐसा मुसाफिर सफ़र की हालत में भी रोज़ा रख सकता है और इसका रोज़ा हो जाएगा। बस अगर सफ़र आसान है तो रोज़ा रख सकता है, लेकिन अगर वो रोज़ा ना भी रखे तो इस पर कुछ गुनाह नहीं। नंबर 8, ऐसा शख्स जिसकी जान जाने का ख़तरा हो। यानी अगर कोई शख्स तलवार लेकर किसी के पास आ जाए और ये कहने लगे कि अगर तुम रोज़ा रखोगे तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा, यानी तुम्हें मार दूंगा, और इसे अपनी जान का ख़तरा हो, तो ऐसे शख्स के लिए भी रोज़ा ना रखने पर छूट है। लेकिन याद रहे कि ऐसे शख्स के लिए जब वो ऐसी सूरत हाल से बाहर निकल जाए और इसकी जान को कोई ख़तरा ना हो, तो बाद में इस पर अपने छोड़े हुए रोज़ों की क़ज़ा लाजिम है और इसे बाद में अपने छोड़े हुए रोज़े रखना पड़ेंगे। नंबर 9, नाबालिग बच्चा। यानी जैसा कि हम सब ये बात जानते हैं कि रोज़ा हर बालिग इंसान पर फ़र्ज़ है जो अपने होशो हवास में हो, इस तरह रोज़ा नाबालिग बच्चे पर फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई नाबालिग बच्चा रोज़ा नहीं रखता तो इस पर कोई गुनाह नहीं होगा, इसे रोज़ा ना रखने पर छूट है। लेकिन अगर कोई बच्चा 10 साल की उम्र को पहुंच जाए और इसमें रोज़ा रखने की ताकत आ जाए तो इसको चाहिए कि वो रोज़ा रखना शुरू कर दे, और अगर ऐसा कुछ रोज़ा ना रखे तो इसके घर वालों को चाहिए कि इस पर सख्ती करें और इसे रोज़ा ज़रूर रखवाएं। अल्लाह सुबहाना व तआला से दुआ है कि तमाम मुसलमानों को अपने माह मुबारक के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मज़ीद अच्छी और मालूमाती वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।